Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Adapun untuk sholat Jumat di kantor ini, ya sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak dilarang, boleh-boleh saja selama dia memenuhi syarat-syarat daripada pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Oleh karena itu, kita tetap harus bisa melaksanakan sholat Jumat ini dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga kita harus selalu mempelajari bagaimana syarat-syarat dan juga rukun di dalam melaksanakan sholat Jumat tersebut, yang insya Allah kalau bisa kita kaji, nanti kita kaji. Tapi karena waktunya nggak memungkinkan untuk syarat-syaratnya, di antara syaratnya yaitu adalah hendaknya untuk memenuhi tempat sebanyak 40 orang dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus mengkaji terlebih dahulu daripada syarat-syarat sholat Jumat. Tapi insya Allah sholat Jumat di kantor ini insya Allah sudah memenuhi yang namanya syarat-syaratnya, dan kita terus berpegang teguh, terus niatkan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah akan menjadi kemuliaan tersendiri bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya, serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya dan meladani akhlak-akhlaknya. Maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah, serta digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada hamba-hambanya akan perintah takwa kepadanya. Bahkan suatu perintah takwa yang sering kita dengar di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia dalam keadaan kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sebagai hamba-Nya Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ Allah mengatakan haqqa tuqatih, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu introspeksi diri kita pada setiap harinya, agar tidaklah hari melalui daripada kehidupan kita melainkan ketakwaan kita dan taat kita menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghbun," kata Rasulullah. Barang siapa yang harinya jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang harinya masih sama seperti hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang tertipu. Dan barang siapa yang harinya jauh lebih baik, jauh lebih tercela, jauh lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang insya Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan sampai hari kita menjadi lebih tercela daripada hari kemarin. Kemarin kita tidak bermaksiat, maka kita usahakan hari ini untuk tidak bermaksiat pula. Itu paling minimal. Paling maksimalnya kemarin tidak bermaksiat, hari ini kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ketaatan kita kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih memprioritaskan kemuliaan seorang hamba di dunia dan di akhirat
bagi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di dunia wal akhirah yaitu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seorang hamba di dunia bukan dilihat daripada seberapa banyak harta yang dia miliki, bukan dilihat daripada seberapa mewah rumah yang dia tempati, bukan dilihat daripada seberapa mewah kendaraan yang dia naiki, akan tetapi kemuliaan seorang hamba di dunia dan di akhirat yaitu adalah seberapa besar ketaatan dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada tampannya paras wajah kalian, tidak melihat daripada indahnya pakaian kalian, tidak melihat daripada mewahnya kendaraan kalian, tidak melihat daripada mewahnya rumah kalian, tidak melihat daripada banyaknya harta kalian. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati-hati kalian dan amal-amal ibadah kalian. Semakin banyak amal ibadah kita di sisi Allah, semakin banyak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, maka semakin banyak kemuliaan yang akan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya orang yang berbahagia di dunia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan serta ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam hadis qudsinya, "La in sa'alani ma'utiyannah wa la in ista'adzani ma'idannah." Bagi siapapun yang aku cintai, kata Allah, bagi siapapun yang mendapatkan keridhaanku, bagi siapapun yang mendapatkan rahmatnya Allah, maka apa kata Allah? Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa in sa'alani la'utiyannah." Apabila dia memohon permohonan kepadaku, pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan didapatkan bagi siapapun yang dapat meraih ridha serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ghayatun la tudrak wa ridha nas ghayatun la tudrak, fadrik ma la yudrak wa truk ma la yudrak. Dalam suatu perkataan daripada para ulama, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tidak dapat kita tinggalkan dalam kehidupan kita, sedangkan keridhaan manusia adalah suatu hal yang tidak dapat kita capai dalam kehidupan kita. Maka carilah sesuatu yang tidak dapat kita tinggalkan, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak dapat kita capai, kata para ulama. Sungguhnya keridhaan Allah inilah yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita, sedangkan keridhaan manusia tidak akan dapat kita capai, karena semaksimal apapun usaha kita, sebaik apapun akhlak kita, sebaik apapun ibadah kita dan ketaatan kita, tidak mungkin semua manusia suka dengan kita, tidak mungkin semua manusia ridha dengan kita. Pasti ada yang benci dengan kita, pasti juga ada yang suka dengan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama dari salat Jumat pada hari ini kita perbaiki ibadah kita perbaiki diri kita perbaiki taat kita perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat meraih ridhonya Allah serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu dirahmati oleh Allah, hamba-hamba yang selalu diridhai oleh Allah, hamba-hamba yang selalu diampuni dosanya oleh Allah. Dan semoga kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, semuanya dirubah menjadi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang penuh barakah, kehidupan yang penuh rahmah, kehidupan yang penuh ridha, kehidupan yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh sanak keluarga kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, fi afiyah wa salamah, dapatkan ridhonya Allah, dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi tadil muhtadun, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wat-zaitun wat-turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilina, illa alladziina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, 'alaihis-salatu bil hakimin. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna 'asal yaqda 'anna wa safna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhina yanha 'abdan ila salla. Ara'aita inna kana 'ala huda aw amara bihi taqwa. Ara'aita in kada wa tawalla. Awalam ya'lam bi annahu khayra. Kalla la illam tantahi lanasta'u bi nasiyat kadibalin khatiyah. Fayawmatiyatin sanati sabariyah. Kalla la tu'tihi wasjud waqtarib. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina minkum hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhuban mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma yatafakkarul ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'alahumul bayyinah. Wa ma usiru illa liya'budu wa hum mukhlisina lahud-din hunafa'u wa yuqimuna as-salata wa yu'tu zakata wa dzalika min qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina lahud-dina khalidina fiha ulaika humul khusranul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Jazaa'ahum inda rabbihim jannatu 'adnin tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin yasuddu absaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idhin yahduruna zu'ahta ta'tiyahum a'malahum. Wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin yarah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati subha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha, wal 'asrati nabha, wal fawassawatana bihi jam'a. Inna insana liya'rabihi lakanud, fa innahu 'ala dhalika asyahid, fa innahu li hubbi khairil rasyadid. Afala ya'lamu idza turiya fi sudur wa qila fi sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin lahadir. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasa kaffarun mabsus wa yakunul jibalu
المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي الهاوية لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع له وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا ليبلن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدون رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك
مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ينفقون مما رزقناهم ينفقون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala Muhammadin bil nabiyyin wa sallim wa sallim ala Muhammadin bil malaa'ikati ila yaumiddin. Allahumma ij'alna bil Qur'anil karim la shafi'a yawmal qiyamah bi khairin wa radwan ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi 'adadika al-harami bi ta'atika amin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi 'adadika al-harami bi ta'atika amin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi 'adadika al-harami bi ta'atika amin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafaytahu wa la 'usran illa yassartahu wa la dhanan illa hadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah wa la fiha ridha wa lana fiha salat inna qadaytahu wa yassartahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man yakhafuna wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min al-ghadab wal fujur. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana lana wa walidina Rabbana lana wa walidina Rabbana lana wa walidina Rabbana subhana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya